Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, was ist für eine Frage? Ich finde, das stimmt, dass ich komme aus Muslimenland. Woher? Aus welchem Land? Ich komme aus Indonesien. Das sind ja das größte und die maximale Muslime bei uns. Und ich war dort. Ich weiß, was Muslime ist. Muslime, was ist die das? warte mal, Ja, die frag sagt dich. immer, Muslime ist friedlich. Muslime ist nicht friedlich. Die hat sich Sauber! Nein. Die richtige Muslime, die muss alles umbringen außer Muslime. Die wollen, das steht im Koran, wie dieser Genau, Prinz. Herr richtig. Prinz hat das erzählt. Richtig. Genau. Und die wollen alle Welt, besonders Europäisch, alles muslimiert. Durch heiraten, durch Genau. verliebt, durch Kultur, Tanzerin, Kochen, Kultur. Das ist auch Und- Nazi-Propaganda, Genau. oder? Wenn eine Indonesierin uns Ich bin erzählt, was in Indonesier. ihrem Heimatland passiert. Seht ihr? Genau. Do you have any bad impression about Islam? Let's say like people say Islam is terrorist and something like that? No, not really. Not really? No, for me not. I see. Well, I never had this kind of feeling. So what city do you live in with your family? Come again? The city? The city, we live in Ulm. Ulm. Yeah. Back then when I grew up, I lived in Thüringen. It's like in the middle of Germany. And then we moved to Ulm, like in the south part of Germany. South part of Germany. Okay. Right. Which is, they have quite a lot of people, the racist one, isn't it? In the where I was born, we had a lot of racist people. They racist and Racist. also against like Islam. They're not really familiar with the Islam. Romli Linor. 2 hari. Seorang WNI-YG diketahui. Bernama Christina Ginting berbicara dalam sebuah aksi di Munich, Jerman. Ucapannya dinilai menyudutkan umat muslim menuai kecaman luas. Di depan massa, ia mengklaim berasal dari Indonesia, negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, lalu menyampaikan narasi yang menyudutkan Islam sebagai agama yang identik dengan kekerasan. Sumber, inilah.com. Nama sebenarnya, Christa Iriani Ginting. Kelahiran, Medan, 22 Juli 1970. Jalan Setiabudi nomor 141 LKV Tanjung Sari, Medan. Ja, hallo. Ja, hallo. Ja, was ist für eine Frage? Ich finde, das stimmt, dass ich komme aus Muslimenland. Woher? Aus welchem Ich Land? komme aus Indonesien. Das sind ja das größte und die maximale Muslime bei uns. Und ich war dort. Ich weiß, was Muslime ist. Muslime, was ist die das? warte mal, Ja, die frag sagt dich. immer, Muslime ist friedlich. Muslime ist nicht friedlich. Die hat sich Sauber! Nein. Die richtige Muslime, die muss alles umbringen außer Muslime. Die wollen, das steht im Koran, wie dieser Genau, Prinz. Herr richtig. Prinz hat das erzählt. Richtig. Genau. Und die wollen alle Welt, besonders Europäisch, alles muslimiert. Durch heiraten, durch Genau. verliebt, durch Kultur, Tanzerin, Kochen, Kultur. Das ist auch Und- Nazi-Propaganda, oder? Genau. Wenn eine Indonesierin uns Ich bin erzählt, was in Indonesier. ihrem Heimatland passiert. Seht ihr? Genau. Dan inilah tanggapan netizen. Inafiati. Di YouTube banyak akun alter YG ikut provokasi. Balasan lainnya untuk Lilinor. Yus 211221. Semoga DPT Hidayah. Sonya_Tambun. Identik dengan kekerasan? Apakah hidupnya diintimidasi selama ini oleh orang Islam di Indonesia? Manusia stres. Kalau kekerasan itu di mana dua ada, bukan Indonesia aja, di Eropa malah banyak. Sesmi 624. Kurang ajar nih perempuan, sejak kapan Muslim di Indonesia bunuhin orang? Kalau Islam Indonesia segitu sadisnya dia sudah habis dari dulu. Mungkin bawa misi untuk menghancurkan Islam. Yusuf Junior 7, wajahnya aura neraka banget. Orang tua peduli, Indonesia. Bila kafir bicara Islam tanpa belajar. Yudhi 3791.
Wajahnya mencerminkan perilaku dan sifatnya wajah menyeringai. Walifuddin. Fakta Islamfobia sudah demikian akut. Virus, yang muncul efek penjajahan sistem sekuler ke negara dua muslim. Fajar Winastiono. Harus diakui. Apa YG dia lihat pasti dari perilaku muslim itu sendiri. Tapi ketika konteks ucapannya mengarah ke ranah Islam harus membunuh, saya rasa orang luar negeri lebih berakal DRPD dia, tidak akan percaya. Harusnya beliau ini gak bakal lahir di dunia kalau memang konsep hayalan dia ini benar adanya. Muhammad Di Jordi. Memang sudah biasa orang dari suku itu suka memfitnah dan menghina Islam. Salah satu cirinya hampir semuanya berwajah menyeramkan. AC, MAD 8822, pasti besok 2 ada berita klarifikasi dati dia wajah menyeringai dengan mata bahagia. Ferida 576. Semoga orang Eropanya mengecek kalau dia pelarian RSJ. Hendra Greya Hair. Lebay lobu, berasa bebas bisa teriak-teriak jelekin Islam di Indonesia. Waspada provokasi dan politik adu domba antar umat beragama orang dengan tangan terlipat. Irfan Arja. Nyir lihat mukanya, enggak ada bagus-bagusnya. Dean Nova Coletion. Kalau muka dah gosong, hatian otak jangan ikutan gosong don nek wajah cemberut. SIABANG. WKWKWK mukanya mirip preman versi wanita wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata bahagia. Beadi Bedding. Hari gini masyarakat sedunia mudah sekali kau mencari fakta sebenarnya di lapangan. Fix ibu ini gaptek. itsma_tambiawak. Jauh-jauh ke luar negeri bukannya makin pinter malah makin bodoh, kabnikan isepkon tiap gitu. Hamida_binti_Hamid. Ya Allah. Hamba yakin engkau mendengar jelas apa yang diucapkan wanita ini. Kami muslim, tidak ingin menampar mulutnya. Cukup engkau yang memberikan pelajaran padanya ya Allah. Pak, Ngeran 332 nyari panggung itu, biar aja didoakan saja biar. Rio 156. Kentut dan wajah Cista sama, susah dibedakan. Teman-teman selanjutnya mari kita simak bagaimanakah statement dari bule dari Jerman menanggapi tentang maraknya isu Islam adalah agama teroris. Islam bukan agama damai. Nah bagaimanakah tanggapan bule Jerman yang hidup di Indonesia? Mari kita simak video dari Koh Dondi Tan berikut ini. Malam hari ini saya mendapatkan tamu spesial, ya, sepasang muda-mudi ini, suami istri ya, tapi udah suami istri. Assalamualaikum Mas Fahrul ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan assalamualaikum Miss Ariana. Ya, waalaikumsalam. Masya Allah. Ini dua-duanya ngakunya orang Bekasi. Ya, dari Bekasi Mas? Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi yang satu nih Bekasi bule nih. You know bule? Ya, foreigner. Yeah. Foreigner. The first word. Oke, nah. Mas Fahrul ini asli Indonesia, punya istri Ariana dari Jerman, betul ya? Right. Right? Ya. Jerman apa? Jejer kauman apa? Jejer kauman. Bukan ya? Wong Jawa ya, Pak. Oh, Jawa. Jawa ya. Iso bahasa Jawa, Mbak. Before that, do you have any bad impression about Islam? Let's say like people say Islam is terrorist and something like that? No, not really. Not really? No, for me not. I see. Well, I never had this kind of feeling. So what city do you live in with your family? Come again? The city? The city, we live in Ulm. Ulm? Yeah. Back then when I grew up, I lived in Thüringen. It's like in the middle of Germany. And then we moved to Ulm, like in the south part of Germany. South part of Germany, okay. Right. Which is, they have quite a lot of people, the racist one, isn't it? In the where I was born, we had a lot of racist people. They racist and also against like Islam. They're not really familiar with the Islam. Even now, they still like this. Okay. When they see people with the hijab, they're gonna be like, they judge. They don't want to, yeah. Even on the street? Even on the street, yeah. And they also sometimes say bad things. Only say bad things, or they can do physically? Well, physically can happen as well. But to me, it never happened. Because before you reverted to Islam, what is your religion? I never had like a religion. We were like atheists. I see. But from atheist and then suddenly become Muslim, yeah. What do you feel? Well, I feel complete. I feel there's like something, because if you are atheist, you don't really believe in like God, right? And after you kind of think about it, like it needs to come from somewhere. Like the living, we as humans, we are perfect. It's almost impossible to come from nowhere. Yes. So yeah. Something cannot come from nothing. Exactly. Right? Yes. True. Wow. Yeah. So the whole family are atheists. Were atheists. Yeah, except my dad. He was like
not Oh. really. Okay. But like other than that, we all didn't really practice any religion. Grandmas, your grandpas. Yeah, like my whole family from my mom's, they still are atheists. I see. Only my mom converted to Islam. And what about the other family? Did they, how to say, about you and your mother reverted to Islam? I would say, Alhamdulillah, no one said anything bad. I see. Maybe they thought something bad, but they never said anything to us. It's like they said, like, just live your life. As long as it's a good life, it's fine. Okay, So, even they saw you with hijab. yeah, after a while, they saw me with hijab. They were like, "Oh, you wearing that as well now?" I'm like, "Yeah, I do." So, Dan selanjutnya kita akan tampilkan bagaimana jawaban mualaf dari Jerman ketika Islam dituduh seh sebagai agama teroris. Pierre Vogel tangkis tuduhan teroris pada Islam, 1.500 orang Jerman bersyahadat. Jerman, voa-islam.com, sosok mualaf ini brilian menangkis tuduhan dan stigma negatif yang menyatakan teroris pada umat Islam. Dahulu Pierre Vogel seorang penganut Kristiani dan sosok anti-Islam. Namun dengan hidayah Allah ia, convert, agamanya menjadi Islam. Suatu ketika Pierre Vogel pada tahun 2011 lalu memberikan kultum di atas mimbar dan memberikan presentasi dinul Islam di hadapan rakyat Jerman yang kebanyakan menganut Kristiani juga komunis, tiba-tiba ada seseorang yang teriak, "Islam? Ajaran teroris apakah masih laku?" Tiba-tiba ada seseorang yang teriak, "Islam? Ajaran teroris apakah masih laku?" Vogel pun dengan senyum dan memanggil seorang itu untuk naik ke atas mimbar. Lalu di hadapan ribuan pengunjung ia berkata kepada ribuan audiens tersebut, 1. Perang Dunia Pertama 17 juta tewas, disebabkan oleh non-muslim. 2. Perang Dunia Kedua 50-55 juta tewas, disebabkan oleh non-muslim. 3. Nagasaki bom atom 200.000 tewas, disebabkan oleh non-muslim. 4. Perang di Vietnam lebih dari 5 juta orang tewas, disebabkan oleh non-muslim. 5. Perang di Bosnia Kosovo lebih dari 500.000 tewas, disebabkan oleh non-muslim. 6. Perang di Irak, sejauh ini, 1,2 juta tewas, dan disebabkan non-muslim. 7. Afghanistan, Burma juga disebabkan oleh non-muslim. Anda masih berpikir Islam adalah masalah, apakah Islam teroris? Silahkan jawab, seharusnya kalian berpikir, kenapa Islam difitnah? Berarti ada sesuatu yang tersimpan di dalamnya. Kalian bisa menciptakan produk terbaik untuk dunia ini, apakah kalian tidak bisa memaksimalkan akal kalian untuk mencari kebenaran tersebut? Jangan katakan nanti Anda berpikir bila kalian bisa membuat sesuatu saat ini, namun saat ini juga silahkan Anda pikirkan. Lalu Vogel mengutip sedikit ayat Al-Quran dan hadits Nabi. Dan apabila dikatakan kepada mereka, jangan menimbulkan kerusakan di muka bumi, mereka berkata, mengapa? Kami hanya ingin membuat perdamaian, Al-Quran 02 ayat 11. Rasul Allah mengatakan, siapapun yang mengarahkan seseorang untuk baik, maka dia akan memiliki pahala sama dengan pelaku tindakan. Sahih Muslim. Dahulu Pierre Vogel seorang penganut Kristiani dan sosok anti-Islam. Namun dengan hidayah Allah ia, convert, agamanya menjadi pemeluk agama Islam.